निर्मल कुमार व लाहरीजान चाय बगान कानून का हो रहा उल्लंघन। कोर कोर दालाल বিলাক আহে কিনি ইয়াত মাটি বেচা কিনি কৰি আছে। কোৰ কোৰ দালাল হৈ বিলাক আমি চিন নাপাওঁ। কৈ আছে সি কোৰ পৰা কিনিছে 20,000ত 1 বিঘা মাটি কিনিছে, কোনোবা 5,000ত 1 বিঘা কিনিছে। এটো চাফা কৰিবলৈ 50 লাখ টাকা লাগিলে আৰু ইয়াত 10,000-15,000 টাকা কিনি আছে। कार्बी अंगलांग जिले के बोकाजान महकमा के लाहरीजान स्थित निर्मल कुमार व लाहरीजान चाय बगान में बड़े पैमाने पर कानून का हो रहा है उल्लंघन। मालूम हो कि इन दोनों चाय बगान के जमीन पर 23 अप्रैल को अतिक्रमण के मद्देनजर नजर तनाव का माहौल बन गया था। मामला इतना बढ़ गया था कि बोकाजान महकमा प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। বাগানৰ মানুহটোৱে মানে বহিব নাপাৰে আৰু বেলেগ সবে বাহিৰৰ মানুহবিলাক আহি পেলাই বহিব পাৰে। और मामले की गंभीरता के मद्देनजर बोकाजान महकमा प्रशासन ने भा 10 अंक के धारा 163 लागू कर दिया, परंतु इस जमीन पर पुनः कुछ लोगों का समूह कानून का उल्लंघन करते हुए अशांति फैलाने का प्रयास करते देखे गए। बागानर माटी लय की झमेला लागिছে আমাদের বাগানের মাটি আমরা ইয়া বাগানের মানুষ আমরা আমাদেরকে পাতে হকায় না নাকি दूसरा মানুষ আই কেনে ইয়া ঢুকি যায় আমাদেরকে ভাগাতে খুঁজেন কার্বি মানুষগুলা তার পিছে আমরা জঙ্গল সংগল কাটি কেনে বানাতেছি আমাদেরকে আই কেনে কাটি কেনে ফেকাই দিয়ে ওরা उखड़ाई के फेंकाई दिए घर काटी के छोटू मोटू बनाले भी काटी के फेंकाई दिए बमू गाड़ले उठा के फेंकाई दिए तारा कि हमदर अधिकार नहीं कि निकी हमदर बागाने हमरा छोटू से डांगर हमदर 4 पुरखा गेलो याटाय बाहर माने केना उधर बाहर मानु के हमरा नहीं रुकिछि ओ जंगल आहे काटी के तोरा बसो तोरा बस बोली केने बोलली हमरा तबे ओरा नहीं माने हमरा जहां जंगल काटिछि जंगल गिला काटबो हमरा जहां फुटी मारबो ओरा हुए केने ओरा ढुकी जान कि हमदर ऊपर तक नहीं पहुंची छी निके इतना हमरा दुख पाछि जितना बागाने मानो हमरा बागाने जितना लेबर जितना बागाने मानो उतना दुख पाछि जो पर तक नहीं पहुंची हमदर तुलिरंग सार लगे तो सार है एक बार এটা जानता लगे একটা সলিউশন উলাতে লাগে তো সার কাই কেনে যে আমরা भी तो नहीं रुकी छी कार्बी मानो के कार्बी भाई गेला के हमरा भी चल भाई भाई सब आदिवासी मानो कार्बी मानो सब हमरा भाई भाई हमरा चल तोरा भी एदिके जंगल काटी के ले हमरा भी एदिके लेबो এরকম বললি তবে এবার আমরা जहां সাফা করব হুয়া আইকে ঢুকবে না ওরা जहां সাফা করব হুয়া আইকে আমাদের লগে দাদাগিরি করে সব করে আমরা তো নাই আইলি আমরা একটু भी নাই আইলি যখন নোটিশ দিল আমাদের মানুষগুলা বললো নোটিশ দিল যে কোর্ট से আমরা নাই যাব আইকে দেখলি ওরা পুরা ঘেরছেন পুরা লাগাছেন বেড়া ফরফটি লাগা রাখি দিলেন ফরফটি লাগাই দিলে আমরা ঘর से নাই ওলালি ওদের মিটিং হচ্ছে ওরা আইছেন ইয়া যাচ্ছেন 10টা গাড়ি 20টা গাড়ি আইছেন যাচ্ছেন আমরা তো একটু নাই বললি ওদেরকে আমরা আইলি भी নাই মানুষ আইছে আমার মানুষ আইলে হাতে কাম লাগাইছে তাহাতি আহি 10-15টা গাড়ি লই আহি আছে যাই আছে মিটিং করি আছে আমার মানুষ তাহা নাই আমাক বিচাৰি আছো আমি তুলিরাং সার পৰা হিতি সব কই আমি কাউন্সিলর মানুষ তো এটু কানে আমার তুলিরাং সার পৰা আইকে আমার একটা সমাধান উলাই দিওক আমার বাগানের মানুষ কোত যাব আমি তো এটু কোয়া নাই যে আপনি বিলাক নলব আপনি বিলাক বি লগে মান জঙ্গল আছে তো আমার একটা সলিউশন উলাই দিব লাগে না আমার বাগানের মানুষ কোত যাব আমার 7 পুরখা পৰা বই আছে 4 পুরখা গুছি গল আমার বাপ দাদা কাম করি আমার ইয়াতে সব মরি গল।